थाङा मालाय मोसौ दै दौदों नै बे थान्दायाव मोसौआ दै लोङोखाय थान्दायाव गरमाव दौनो रोङा थान्दायावसो दौवो नायलाय सान्दुङानो गैया नै अखासो हानाय होमबाबो दै दौदों मालाय दिनै हाय लोगोफोर नै थाबायलायबाय देवानि मारिनोसैलाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जायफोर आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थांगासिनो नै थाबायलांगासिनो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर दा बबे जायगायाव थांनो ओंखारदों नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो दिन्थिलांगोन आङो मा मा दिन्थिनो हायो दिन्थिनोसै अखा हादोंमोन बिरादनो फुङाव ओमफ्राय दा टाइमा 11:00नि एसे बारबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दासो नै सान्दुङा आराम जाना होदों सान्दुं गैया जि अखा हाखादों दिनैहाय अनजालियालाय अनजालिबो थाङोनो नायलांबाय थादो होमबालाय लोगोफोर अबाव थांनो नागिरदों दिन्थिलांगोन आङो दायो थांबासो मोनथिगोन खोन्थाथ'ला आङो नायजोबलांबानो जाबाय नै मानसिफोरा बेसे बुरजा हारसिंसो मोनदा आङो लोगो मोनफैजोब्बाय नै नायलांदो लोगोफोर सोराव मानबा ए बिबो फैबाय थादो होमबालाय लोगोफोर नायलांजोबदो अननानै नैबे मिथिंखौ फरायनाया खिन्थागोन बेनो आरो बेनाबा बाहाय नंगौना नोङो बहुत होग्राजोंसो खोथा फैबाय फुरा किबादिम नै लोगोफोर गासिबो अरुण'दय मोनग्रा गोजा आरो बिसोरो अरुण'दयनि मिथिं जादों दिनै नै जानो नागिरदों जाथ'वाखै फैगासिनो दं मानसिफोरा नै আজি ইয়াত আমি ফার্স্ট টাইম আমার যে এওয়ারনেস প্রোগ্রাম এটো আমি কৰিম তাৰ পিছত এওয়ারনেস প্রোগ্রামটো শেষ হোৱাৰ পিছত যেটা আমাৰ দুটা বুথ আছে আমাৰ বেংগল ইনভিট নাম্বার 1 আৰু নাম্বার 2 রুম নাম্বার 1 রুম নাম্বার 2 দুটা আমাৰ এই বেংগল ইনভিট বুথ কমিটিৰ আমাৰ দুটা আছে এওয়ারনেস সালে আমার শিল্লি ব্লকত যোৱাবাৰ ট্ৰেইনিং হৈছে আগত বেলেগ আছিল আৰু আমাৰ দাস সেৱক নিৰঞ্জনক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নডেল অফিচাৰ যতীন ছাৰকো নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এজন আছে ৰাজীৱ বসুমতী তেখেতক নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ আজি আমি এৱাৰনেছৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ মই বিডি ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি দ্বিতীয়বা জনভাগিদাৰী অভিযান এই প্ৰগ্ৰামটো লৈ পেলাই আপোনালোকৰ বেংগল বিচিত আমি প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো চলানিয়া আমাৰ বেংগল বিচিডিচি চেয়াৰমেন বৰ অফিচ কলিগ আৰু এইখন বিচিডিচি মেম্বাৰ আৰু এইখন বিচিডিচিৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকল
आरो बिभिन्न गावफोरा उपस्थित हबो पारा माननीय व्यक्ति लोगोफोर नै मिटिं जानायाव माबायदि लेवार बाबथाबनानै सोरनाव लेवार बाबथाबनानै फैखो दाना सियार सिङाव लेवारा फुरा मानबायगासिनो नै जों थानाय सियार सिङावनो आरो लोगोफोर नायलाय सोरनि थै लोंखो बिबा मिटिं जोबनानै नै जोङो बाजाराव थांगासिनो आरो लोगोफोर आं बाजाराव थांनाय मानायखौ देखायासै जायखिजाया थाबायलांनायखौसो देखायबाय आं